اللہ وبرکاتہ۔ تمام برادران وطن سے گزارش کی جاتی ہے کہ جس ماحول سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ موجودہ آندھرا پردیش کی حکومت جناب سی ایم جگن موہن ریڈی صاحب کی جو حکومت جو چل رہی ہے اور ہم لوگ گزار رہے ہیں، 2.5 سال کا موقع ایک بہتر طریقے سے ان کو ملا۔ ایسے تو 5 سال میں سے 2.5 سال آپ تمام جانتے ہیں کہ کرونا کی ہمہ ہمی میں وقت گزر گیا، لیکن اس ہمہ ہمی میں بھی اس آندھرا پردیش کے اندر بہت ساری حکمت کے ساتھ انہوں نے حکومت آندھرا پردیش کی پرجا کو، رعایا کو، پبلک کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے جو ہے 2.5 سال ہمہ ہمی کے جو ہے دور میں بھی اچھے انداز میں انہوں نے حکومت کی۔ اور بھائی جو باقی کے جو 2.5 سال تھے اس کے اندر بہت ساری جو ہے اسکیمیں لا کر مائنارٹیز کے لیے بہت سارے فائدے پہنچائے ہیں، اور آگے بھی انہوں نے بہت سارے تائیدی کلمات کہے ہیں۔ آئندہ حکومت آندھرا پردیش جو ہے پرجا حکومت آندھرا پردیش کی رعایا کو کسی قسم کی تکلیف جو ہے دینا نہیں چاہتے، لیکن آج کل فلاں باتیں چلتی ہیں کہ ایسا مکر جائیں گے، اس سے ملے ہوئے ہیں، اس سے ملے ہوئے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے ذہنوں میں ڈال کر ہمارے ذہنوں کو خراب کی جا رہی ہے۔ 5 سال ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں گزرے ہیں۔ ایک اور موقع 5 سال کا جگن موہن ریڈی صاحب کو دینے کی ضرورت ہے، جو اچھے انداز میں انہوں نے تمام کمیونٹی کے لیے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جو بھی حکومت آندھرا پردیش کے اندر رعایا ہیں، پبلک ہیں، ان تمام کے لیے اچھی سہولیات، اچھی خدمت کرنے کا جو ہے بھرپور تائیدی کلمات کہہ رہے ہیں۔ اور کل رات جو ہے ٹی وی 9 میں بھی انہوں نے اپنا انٹرویو دیا ہے، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں، آپ لوگ سن سکتے ہیں، اور روزانہ ان کے بھاشن ہو رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے سوالات بھی تھے جو ہے یہ جو ہے NPR کے تعلق سے، NRC کے تعلق سے، اور جو ہے AACA کے تعلق سے، اور جو ہے کامن سول کوڈ کے سلسلے سے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں بھی جو ہے جگن موہن ریڈی صاحب نے صاف طور پر نیلور میں بھی اور بہت ساری جگہوں میں جو ہے اس کا جواب دیے ہیں۔ آج ہمارے ووٹ بٹنے نہیں چاہیے، کیونکہ ہم حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں ووٹ دیں، کیونکہ ہمارا ووٹ بڑھتا ہے تو ہماری طاقت بڑھ جائے گی۔ 7 MLA جو ہے باقاعدہ مائنارٹیز کے لیے جو ہے ہمارے سی ایم جگن موہن ریڈی صاحب نے 7 MLA کو دیا ہے، اس میں کرنول میں بھی جناب بھائی امتیاز صاحب ہیں، اور جناب جو ہے ہمارے پورے آندھرا پردیش میں 7 مسلمس جو ہے ماشاءاللہ MLAs کو انہوں نے ٹھہرایا ہے۔ ہماری جو ہے ہماری ضروری ہماری کوشش ہونی چاہیے یہ 7 کے 7 MLAs اور MP تمام MPO کو جتا کر ہم اپنے حکومت آندھرا پردیش کی حکومت کو مضبوط کریں۔ تمام علماء آندھرا پردیش کے جو بھی جو ہے اپنے اپنے علاقے کے جو بھی علماء ہیں، جو اپنے اپنے علاقے کے علماء کی ایک آواز ہے کہ بھئی ایک موقع 5 سالہ موقع جو ہے سی ایم جگن موہن ریڈی صاحب کو دے کر ہم اپنی حکومت کو مضبوط کریں، اور آئندہ 5 سالہ زندگی کو جو ہے اپنی سہولت کے ساتھ، معیشی اعتبار سے بھی جو ہے رزق کی تنگیاں کسانوں کے اعتبار سے ہو، کسانوں کے لیے، لیبر کے لیے، اور بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اور میری بوڑھی ماؤں کے لیے جو بھی اسکیمات ہیں، ریزرویشنز ہیں، اور جو بھی اسکیمات جو ہے دی گئی ہے، یعنی بوڑھے لوگوں کے لیے جو ماہانہ جو ہے 3,000 روپے کی، اور جو ہے ان کے ہم تمام کے لیے جو ہے اسپتالوں کا علاج چل رہا ہے اسپتالوں کے اندر اور اسکولوں کے اندر، ہمارے بچوں کے لیے جو سہولیات دی جا رہی ہے تعلیمی اعتبار سے، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں ایک اور موقع جو ہے دونوں ووٹوں کے اعتبار سے، MP اور MLA کے اعتبار سے بھی، جناب جو ہے سی ایم جگن موہن ریڈی صاحب کو یہ بار موقع دے کر ہم لوگ جو ہے اپنے آندھرا پردیش کی حکومت کو مضبوط کریں، کیونکہ حالات بہت ایسے ویسے نازک حالات چل رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم ایک ووٹ بھی اپنا ضائع نہ کریں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان ساتھی جو ہے اکثر جنہیں علم نہیں ہے یا نہیں تو جو ہے معلوم نہیں، جو ہے تلنگانہ اور جو ہے کرناٹک کی صورتحال کو دیکھ کر ہمارے کچھ ساتھی جو ہے ہمارے مسلمان بھائی اپنے ووٹ کو جو ہے کسی جگہ MP کے ووٹ کو دینا چاہتے ہیں، لیکن غور سے توجہ کرے، اس میں حکمت عملی سے کام کرے، کیونکہ یہاں ہمارے آندھرا پردیش کے اندر ابھی جو ہے مضبوط جو ہے موقع نہیں ہوا ہے۔ ایسے کو ووٹ دینے میں ہمارا ووٹ نقصان میں آ سکتا ہے، اور ہمارا ووٹ جو ہے بیکار پانی میں جائے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔
इस सिलसिले में एमपी का और एमएलए के दोनों को वोट जो है आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी फैन के निशान पर देकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और सुबह ही से 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक मेरी माँ बहनें और जितने भी हमारे नौजवान बूढ़े जितने भी हैं, हर कम्युनिटी के साथी ज्यादा से ज्यादा फीसद वोटों का देकर जो है अपने आंध्र प्रदेश को मजबूत करें। ये चंद बातें थी, मैंने ये चंद बातें की हैं। और हमारे भाई अब्दुल हफीज साहब दामद बरकातुहुम जो हमारे नौजवान और हमारे आंध्र प्रदेश के मुहर्रिक कायद माशाल्लाह जो है, और भी बहुत सारे हमारे जो आंध्र प्रदेश के जो साथी हैं मेहनत कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं ताकि हमारी कौम को और हमारी कम्युनिटी को और तमाम कम्युनिटी को जो है सही फ़ायदा हो और सबका हक सबको मिले। और सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब ने एक कम्युनिटी का हक नहीं अदा किया बल्कि तमाम कम्युनिटी वालों को हक देने के लिए अपने आप को आगे आने की कोशिश की। अनंतपुर से आया हूँ। हम उलमा किराम इस सिलसिले में पूरी रियासत भर में घूम कर फिर कर लोगों की जहन साजी कर रहे हैं कि आज इस वक्त जो हमारी रियासत में जो हुकूमत है जगन मोहन रेड्डी साहब की, ये हमारे लिए हर हैसियत से बेहतर है और हम उनके तजुर्बात भी देख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बातें हम उनको बता रहे हैं, जो हमारी ख्वाहिशें उनके सामने पेश कर रहे हैं, वो हर तरीके से कबूल करने के लिए आमादा भी हैं और वादा भी किए हैं। और उस वादे पर हमको यकीन इसलिए है कि इस हुकूमत ने जितने भी वादे हमसे किए थे वो तमाम वादे ये 2.5 साल 3 साल के अंदर ये इस पूरी मुद्दत में उन्होंने पूरा मुकम्मल किया है। हम देख भी रहे हैं और ख़ास तौर पर पूरी पब्लिक के लिए और माइनॉरिटीज़ मुसलमानों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। और आज भी उन्होंने वादा किया है कि किसी भी तरीके से जो माइनॉरिटी मुसलमानों में जो बिल्कुल बिछड़ा तबका है, बैकवर्ड है बिल्कुल तालीम एतबार से, उनके लिए अब हर हैसियत से 4% की तायद करेंगे। और जो कुछ भी हो सकता है पूरी रियासत के लिए हम यही उम्मीद करते हैं और तमाम लोगों से हम ख्वाहिश करते हैं कि अपना वोट का हक ज़रूर 100% इस्तेमाल करें और सोच समझ कर वोट दें। और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है हमारे रियासत आंध्र प्रदेश में, हम समझते हैं कि एमएलए के लिए भी और एमपी के लिए भी दोनों को मिलकर वोट इसी मौजूदा हुकूमत को वाईएसआरसीपी को जगन मोहन साहब को दें, उनको जिताएं, उनको ताकतवर बनाएं। ये हमारे सबके लिए भी भलाई होगी। और अपने वोटों को इधर उधर तकसीम करके ज़ाया मत करें। अगर आपका एक वोट भी अगर किसी दूसरी जगह जाएगा तो गोया वो दूसरे नफरती एजेंडे को आपका साथ देना होगा। इसलिए हमारी ख्वाहिश और आप तमाम लोगों से हमारी अपील ये है कि चाहे मर्द हो औरतें हो, 100% वोट का हक इस्तेमाल करें और इस पार्टी को, मौजूदा रियासत की पार्टी वाईएसआरसीपी को, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, हर जगह उसको जिताने की पूरी कोशिश करें। और हमको उम्मीद है कि ये रियासती हुकूमत हमारी बातें सुनेगी भी और हमारे लिए कुछ फ़ायदा भी होगा। और बिलखुसूस मैं इस सिलसिले में जनाब एम.ए. हफीज़ खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये मौका यहाँ बुला कर दिया और हमारी जो डिमांड्स है हम सीएम साहब के सामने भी रखा और सीएम साहब ने भी बड़ी खुश दिली से उसको कबूल किया, हमारे साथ बातचीत भी किए और वादा भी किया। और इसका असर आपने देखा होगा कि उसके स्टेज में भी, बाद में स्पीच में भी ये बात हमारी लेकर आए हैं। मैं इसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इस सिलसिले में हम जगन मोहन साहब का साथ दें और वाईएसआरसीपी को फैन के सिंबल को निशान पर वोट दें और खुद भी वोट दें और दूसरों से भी इसका हक दिलवाएं। शुक्रिया। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముస్లిం సమాజము ఈసారి ఎలక్షన్స్లో ఎటువైపు ఓటు వేయాలి అని ఒక తీవ్రమైన చర్చ జరుగుతున్న సందర్భంలో మా ఉలెమాస్, మా మత గురువులు, పెద్దలు దగ్గర వచ్చి ఎటువైపు మేము వెళ్తే బాగుంటుంది అని చెప్తే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాళ్ళంతా తిరిగి కొన్ని వేలాది మందితో మాట్లాడిన తర్వాత, అందరి అభిప్రాయాలు సేకరణ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కలవాలి అని చెప్పి నెల్లూరులో కలిశారు. ఈరోజు కర్నూలులో కూడా కలవడం జరిగింది. కలిసి
వాళ్ళకు ఉండే ప్రశ్నలు కానీ వాళ్ళకు కావాల్సిన జవాబు కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా ఓపెన్గా చెప్పారు, నేను కులం మతం అనే భేదాభిప్రాయంతో ఈ ప్రభుత్వాన్ని నడపడం లేదు, నాకు అందరూ సమానము, అందరూ బాగుండాలి అని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునే మనిషిని. అదే విధానం నా ప్రభుత్వంలో కానీ నేను చేసిన పాలనలో కానీ కనపడుతుందని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరీ ముఖ్యంగా మైనార్టీస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు 4% రిజర్వేషన్ మా నాన్న రాజశేఖర రెడ్డి గారే ఆ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని కాపాడడానికి ఖచ్చితంగా నా వంతు సహాయం సహకారం ఎప్పటికీ ఉంటుంది. దానికోసం ఎంత దూరమైనా నేను వెళ్ళి పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. రెండో విషయం, ఎన్ఆర్సీ గురించి ఆల్రెడీ అసెంబ్లీలో రెజల్యూషన్ పాస్ చేశాము. ఈ ఫార్మాట్ మేము ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా లేము అని చెప్పి క్లారిటీగా చెప్పినామని చెప్పి కూడా క్లారిటీగా చెప్పడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకొని వస్తే కూడా మీ అభిప్రాయాల్ని తగ్గినట్టు ఉంటేనే దానిని సపోర్ట్ చేస్తాము, లేదంటే దానికి వ్యతిరేకిస్తామని చెప్పి కూడా చాలా స్పష్టంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఇదే కాక సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాతనే అన్ని రకాలుగా కూడా మైనార్టీ వర్గాలు బాగుపడినాయి. సాచార్ కమిటీ, రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్లో ఏదైతే రికమెండేషన్స్ ఉండినాయో అవన్నిటినీ కూడా పూర్తిగా అమలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఒక బిగ్ పిక్చర్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే ముస్లిం సోదరులకు, సోదరిమణులకు ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉండే ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో నల్ల చట్టాలు తీసుకొని రావడము, అలాగే విపక్షకు గురి చేసే విధంగా పరిపాలన అందించడము, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో విపక్షకు గురి చేసే విధంగా, కించపరిచే విధంగా కొన్ని పార్టీలు మాట్లాడటము, ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత లౌకిక పార్టీలను, ఏ పార్టీలు అయితే మాకు మేలు చేశాయో ఆ పార్టీలకి మాత్రమే మనము ఓటు వేయాలని చెప్పి ఏకతాటి పైన వచ్చి 2 ఓట్లు కూడా, అంటే ఎమ్మెల్యే ఓటు, ఎంపీ ఓటు 2 ఓట్లు కూడా ఖచ్చితంగా ఫ్యాన్ గుర్తుకు వేయాలని చెప్పి పెద్దలందరూ కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడము, మాకు మద్దతు పలకడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం అని చెప్పి తెలుపుకుంటూ, మరి మేము మా పార్టీ కూడా, మా నాయకుడు కూడా చెప్పేది ఒకటే, కులం చూడము, మతం చూడము, ప్రాంతం చూడము, పార్టీ చూడము, మేము పేదవాళ్ళకి పేదవాళ్ళ లెక్క చూసి, వాళ్ళకు అర్హులకి అర్హుల లెక్క చూసి వాళ్ళకు మేలు చేసే కార్యక్రమం మేము చేస్తామని చెప్పి ఏదైతే 5 సంవత్సరాల్లో ఆయన ట్రూ స్పిరిట్లో చూపించారో అవన్నిటినీ కూడా గమనించిన తర్వాతనే గురువులు, పెద్దలు అందరూ కూడా కొన్ని వందల వేల మందితో మాట్లాడిన తర్వాత, చర్చించిన తర్వాత ఈ నిర్ణయానికి వచ్చినారని చెప్పి మీడియా ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ, కొంతమంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక ఓటు ఎంపీకి వేయాలనేది కూడా చర్చ జరుగుతున్న సందర్భంలో కూడా ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లేదు. మరి అలాంటి పార్టీకి ఓటు వేస్తే ఓటు వేస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎవరైతే మన వైపు నిలబడి అండగా నిలబడుతున్నాడో అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా 2 ఓట్లు కూడా ఫ్యాన్ గుర్తుకు వేయాలని చెప్పి కూడా చాలా స్పష్టంగా తెలియజేసిన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న మత గురువులు, పెద్దలు, ఇమాంలకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ఉలెమాలకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను.